Hijack Additional Chairman, CM, CHINI Hijack MLA, Siuset, এবং তাকুরক বুকুরক ত্রিপুরাও जों एडिसि मामानि 40 বছর उनखा एडिसि दिवसनि दिनाव अर बक्तिता रख्र आं कयेकटा कक सामान दङो अबंखा सिरि संदुक जों जारा दंनाय विभिन्न आबे जों उजागो क्लाय दंनाय र न केउ दया मायाखे चिनि अधिकार शिक्षा फारंदी चाकरी फारंदी चिनि लैंड अधिकार फारंदी विभिन्न अधिकार फारंदी केउ दया मायाखे जोंनो रनानि नाया रजागिया जदि ना आईन बाय अब संविधान परिवर्तन फारंदी 6 शिड्यूल जे तंगमानि आमानो क्षमता बारे फारनमदी अथवा खास जमियो एडिसिनि अधिकार मानिने बांगै त्रिपुरा टीआईएलआर एलआरएक एक्ट जे तंगमानि 1960 आमानो एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट फारमदी आईन परिवर्तन खाय आईन सिनि बरकनि पक्षे तवगै खायजायाखै जों सिनि अधिकार न मानानि कुनु स्कोप ख्रै जों लुकजागो संविधान तंगै बुसि संविधान रगै सिनि बरकनि चाकरी बाकरियाव रिजर्वेशन प्रमोशन रिजर्वेशन खायनायनि बांगै विधानसभा 1991 एवं रूल 1992 खायजागै बुसि खायै अधिकार रजागै बुसि अब ठीक मतो इमप्लीमेंट खायजागिया खायखे विभिन्न आबेर कुड केस खाया कनो अब विभिन्न आबे बंद खायै ठीक मतो प्रमोशन माया तावनिर जे तक एडक प्रमोशन मान तमनि कर्मचारी र आबनि एक इतिहास दङ आं एत दिके सानायनाया ताबक जे जत खुशी रक बंखा त्रिपुरा जगह एक अब त्रिपुरा जगह चिनि बरकनि इतिहास चिनि अधिकार आदायनि क्षेत्रे विभिन्न प्रति पदक्षेपे जों आईनी लड़ाई आईनी अधिकार आदाय अबंखा 2 तारिखो जे मार्च जे एग्रीमेंट मानी इट इज ऑल्सो ए माइलस्टोन अब एक चिनि त्रिपुरानि संदुक उपजाति रंगनि बांगै भविष्यत अब चिनि माथाइन मानानि क्षेत्रे अब एक निश्चय इतिहास अब काहाम खे जों नुगनाय एवं जे एग्रीमेंट मानी अब काहाम किन्तु एग्रीमेंट न इमप्लीमेंट खायनानि बांगै परवर्ती पर्याये जेटा तंगमानि अबसि जों मेन खे खायनानि बांगै व्यवस्था जत माननाय ओ जे एग्रीमेंट खायमानि खायजागमानि र और परवर्ती समय एक कमिटी वर्किंग ग्रुप खायजानाय कमिटी खायजानाय और साजाक दङ अब এই कमिटी आबरगनो चिनि लैंड अधिकारनि क्षेत्रे तामंनाय ब आईन एमेंडमेंट खायजानाय आवति साजानाय संविधान बा षष्ठ तफसिल बिसिंग जे आईन दङ आबनो तामुखे एमेंडमेंट खायै चिनि अधिकार न रजागनाय चिनि कल्चर चिनि लैंग्वेज अब जे तंगमानि अब स्क्रिप्टनि क्षेत्र फारंदी अब एक सिलर दानानि क्षेत्र फारंदी बा विभिन्न रकम दिक अब এই कमिटी बरक सठिक भावे तिसागै गवर्नमेंट बाय कारण इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एग्रीमेंट न इमप्लीमेंट खायनायनि दायित्व गवर्नमेंट संविधान जे सिजाक तंगमानि अब इमप्लीमेंट खायनायनि दायित्व गवर्नमेंट ख्रै अब संविधान दानानिबो दायित्व गवर्नमेंट अब पार्लियामेंट अथवा एसेंब्ली आईन परिवर्तन खायनायनि त्रिपुरानि क्षेत्रे एसेंब्ली और भारतवर्षनि जे आईन सेंट्रल ल बा संविधान
abono amendment khainani daitto abo central government ni abo parliament abo boroni daitto এই যে কমিটি খাইজাকনাই ও কমিটি নিশ্চয়ই একটা বিভিন্ন দিক যারা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বড় নতুই আর কমিটি খাইজাকনাই আবো খাইই কাহাম রিকমেন্ডেশন তুই আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইমিনি মাধ্যমেনো চিনি মাথায় চিনি সামথাই যেটা দংমানি আবার जों মাননাই আশা খাইও নীরব যেমন আনন্দিত जों যতনো जों অপেক্ষা খাই দङ যে এগ্রিমেন্ট মানি अब তাড়াতাড়িনো সঠিকভাবে अब রিকমেন্ডেশনের মাধ্যমে আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে বা স্টেপ ইমিডিয়েটলি নাজাগৈ अब চিনি বরংনি অধিকার अब তেব কাহামকে जों মানাই अब जों আশা খাইও अब নিরনি তিনি যে এই যে अब তাবক তিনি যে ফেলিসিটেশন প্রোগ্রাম খাইমানি আর মহারাষ্ট্র এবং আর যারা নেতৃত্ব দংনারন अब খাইমানি বাঙ্গিনরন আং ধন্যবাদ জানাগৈ आं তিনি আপাতত বেশি কক ছায়া अब নিরভাইনো जों যতনো আনন্দিত जों নাইসিং দङ তামুখে আইননি মাধ্যমে কারণ আইন ছাড়া আং সাখা আইন ছাড়া চিনি মাথায় ন কেউ রনা নাইয়া আইন ন তামুখে যেদিক দিয়া ফাঁক দङ যেদিক দিয়া লুফুলস দङ যে আইননি মাধ্যমে বিভিন্নভাবে চিনি অধিকার হচ্ছে দङ আবার নাই কাহামখে টিসাগৈ পরিবর্তন খাইই তো হিমাকলাইনো अब কাহামখে जों যতনো চিনি মাথায় মানাই এই ককটুকু সাগৈনো আবার নেবাংজারাও যত নাইসিং মাতনাই যত বিভিন্ন যেখানে যেখানে তংতং जों উদ্যোগ নাওই अब ও যে খাইজাগনানি বাঙ্গি যে अब তাব এগ্রিমেন্ট উদ্যোগ নাজাগমানি আবনো ইমপ্লিমেন্ট जों যত মিলি খাইখলাই अब চিনি বাং কাহাম নাই খাকাগৈনো নিরন যত যারা এই অনুষ্ঠান খাইনাই বরনং আনি অভিনন্দন জানাগৈনো আনসি প্রথম হঠাৎকে বক্তৃতা রনানি সাকাঙ্গে তামু সালাই সে ফ্যামিলিয়া তবে অতটুকুনো আং সাকা আং তো আইননি বরক এবং একক বারে বারে সাগো जों সিলাইবাই হয়তো কখলাই মাত্র কাইসা সিলাই কখে খরকসা বুথার মানো কাইসা সিলাই কখে হয়তো দুইজন যারা বুথাক মানো কিন্তু কলম বা আইন এমন একটা ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টও কোনো একটা আইননি লড়াই চলে হাঁকলায় সুপ্রিম কোর্ট নিজাস বনি একটা কলম বাই এমন একটা যদি কোনো একটা রায় রইল হাঁকলায় আবার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চিনি বরক ট্রাইবেলনি হয়তো অধিকার ন বঞ্চ খাইরে শেষ খাইরে মানো মারাত্মক জিনিস কাজেই হাইনমাং আইননি মাধ্যমে আইন বাই जों তামকে রক্ষা খাইনাই बै আইন বাই जोंनो थुंगो जोंबो আইননি মাধ্যমে আইন ঠিক ঠাককে খাইই তামকে চিনি বড় রক্ষা খাইমানাই আবার নাইন নাংনাই সুপ্রিম কোর্ট ইদানিং কালে একটা অবস্থলাই দङ अब তাবক অরনি থেকেবো নিরক খানানাই অরনিগ যারা চিনি তাবক নিরত কর্মচারী বলে হাইনমাং কর্মচারীর ক্ষেত্রে কক সাগো এইরকম একটা প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের আর্গুমেন্ট হিসাবে যে এসটি এসসি রক চাকরি বাকরিও রিজার্ভেশন মাফানো বরনি বিসিङाव একটা বাইফার্কেশন খাইনা নাং দंखा মানে যারা গ্রুপ এ চাকরি খাইনাই আইএস উংনাই টিসিএস উংনাই অফিসার উংনাই রক বনি বুসাবতি রক যেন আবার ও ক্রিমি লেয়ার ওবিসিরনি ক্রিমি লেয়ারনি সিস্টেমত লাङै বরনি যাতে বরক মাইয়ানা তুই মানে ট্রাইবেল বিসিङाव তো সুপ্রিম কোর্ট অলরেডি সাজাক দङ চেন্নাপ্পা ভার্সেস স্টেট অফ কর্ণাটকা ওর জায়গায় সুপ্রিম কোর্ট সাজাক দङ যে ট্রাইবেল লোক যতনো ট্রাইবেল বরক যতনো মানে মানে করিনি বিসিङाव পিছনে ক্লাইজাক বিসিङाव ক্লাইজাক কাজেই বরন বিসিङाव আপাতত তাব কোনো রকম ক্লাসিফিকেশন খাইনানি কোনো দরকার করে উই আর অল এন্টাইটেল টু গেট দি ফ্যাসিলিটিস প্রভাইডেড আন্ডার কনস্টিটিউশন কিন্তু বরক এমন কায়দাকে প্রশ্ন তিসাই দংখা যে মানে ফলে চিনি ট্রাইবেল বিসিङाव রমদি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার পোস্ট মানানি এমন তো ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার ক্যান্ডিডেট নাঙো যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পর্যায়ে এবার তো উপস্থ ফাইমিয়া এখন চিনি সমাজও তো অবশ্যই ডিভিশন দङ ঠিক কিন্তু এই মুহূর্তে যদি অবরলা হাঁকলাই চিনি যে ইলিজিবল তাবক দंनाय একটা সময় তো जों সাইমানো চিনি ইলিজিবল কरै সুইটেবল কरै हि जोंना रजाया তাবক যদি ইলিজিবল তংকলাই সুইটেবল তংইবো যদি এই যে কনসেপ্ট অফ ক্রিমিলিয়ার টু ইন্ট্রোডিউস ক্রিমিলিয়ার ইন ট্রাইবেল এই যে সুপ্রিম কোর্টে তার আর্গুমেন্ট চলাই দङনি আবনো যদি কোনো রকম ইমপ্লিমেন্ট খাইলা হাঁকলাই अब ट्राइबल बिसिङाव बिराट একটা
মানে বিভাজন নাই এবং ট্রাইবেল नि जे सिनि अधिकार जे माथाय दं माने तब कन्स्टिट्यूशन दं माने आबो बाहायनो जों माइ आफानों मानो ए रकम के चुक कान खुला नारक जों आगोनि नांनाय कारण आइननि माध्यमेनो जोंनो दंस खायनानि बा सिनि अधिकार ना माइया खायनानि नाय दंगो हानिमां जों बाहायनो आइननि माध्यमेनो से एग्रीमेंट फरामदि परवर्ती समय एमेंडमेंट फरामदि आबोनि माध्यमेनो जों सिनि अधिकार न मानानि नांनाय हानिमां जों जत्त अक्कबद्ध बतंना नांनाय बुसिनाबो नांनाय कारण सिनि बिसिङाव आन्डारस्टेन्डिंग अनेक किसु गुलमाल दङ अब आन्डारस्टेन्डिंग गुलमाल बुजाते उनियानातै अब जों मानायनाय हासोनो ओंखा जतना खुनुंखा Hambai sarno nor joto saimano sini peskango oro PAITHAGO sini honorable leader opposition TLA barang onimes deporma जों बनो जतो या बासावै सनमान दालायने जतो किसा बासावै ते भलन्टियर सानाय सारनो रिमाइरि ताबो जों गरम खालायनाय जतो या बखरो बायदि हामबाय जतो नासो जाबाय जदि जों जरा तेरे थां दङ बन बगे बिसि तै को लिया तब जों कक सामान दिगन थांजावना तब जुनो किसा कक नारगै साइखनारनाय जोंनि बरम गोनां एमएलए पाथनलाल जमातिया पहिला सकां बुबाग्रानो खुलुमung याफारो तै सिनि TEF asok na jothaukai tinini program no organize khaima bagai tei chungno jotto palno khakwar bai lamsog namani bagai noronobo paiple hambai tei sini daiso tongo tinini panda phangwakra bonobani khulumung yafaro bonokari bisini oro phai manjak phaikha honorable leader of opposition sini sar onimes debor manoba haina hai khakchangma hambai ते बोनो करी बिचिनी ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ TTADC सिनी सार जगदीश देवबर मानव हम्बाई बोनो करी बिचिनी बिसिंगो फाइ माजाक फाइखा सिनी ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर सार पूर्णचंद्र जमातिया बोनो करी बिचिनी कनो इतंगो ऑनरेबल EMs ते एक्स EM ते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चीफ लीगल एडवाइजर ते बनोकारी बिचिनी ऑनरेबल MDC जत्तनो पाल बाक्साखाय आनि खाकचांगमा हामबाय याफाव ते अरो मीडिया पार्सन जक दंगो बरनो हामबाय आं तो आसो कलक सानि थांया कारण जों साइमानो अ जागा चिनि तिप्रासानि बिसिंगो टप लेभेल जारा तंगनाय इंटेलेक्चुअल बरक हाइस्ट पोस्टै ताबक चिनि तिप्रा हासेनो परिचालना खाइ तंगनाय अरो दायित्व थारारा आसक जाक दंगो बरनि बुसखौ हां कक साना थांखांखे आनि कक कुनु भेल्यु दंगला तामनि हिमालय बरनि आसोके एक्सपीरियंस आं बरनि बाय सुनानि फानो ग्रै हाइफानो कक थाइसा थाइनि सादि हिनजांमा बा कक किस्सा सावानो जे ट्रिपार्टाइट जे एकॉर्ड साइन मानो तैगै तो आं सागला कारण अरनि तैगै बिसिं ब्राय तामतं आबनो साना इंहर जागा दिल्लीगो जे दिनो प्रेजेंट तंगनाय चिनि ऑनरेबल LOP सार तंगो चिनि ऑनरेबल चेयरमैन चिनि ऑनरेबल CM साब खुद तंगो बरनो साइ सुग्रुइ खनारिनाय तबे किसिसा कक कसार नामु सुगमा खेमा हाइसि 2 तारिखगो चिनि हाथाय कतर जे बुबाग्रानि हांगार स्ट्राइकनि बिसिंतै काइसा हिस्टोरिक बा काइसा ऐतिहासिक मुभमेन्ट त्रिपुरा हास्ते वो रांसाकनि अक्षर बाय सुइजागै तंगनाय गेउ हांगार स्ट्राइकनि सालो गोबांमा त्रिपुरा हास्तेनि बरग्र केवबा नगद तंगतै फानो चाया नुयागै बर तमनि बिसिंतै जानि मताइनो जे बिसासामनि बिसिंतै सुरिलाइमानि बिसिंतै तै बुबाग्रानि जे चाया नुयागै तंगै दिल्लीगो थांसाक जरातै बनि अक खालि खाइब सुरु तै बे गाइसानो तंगमानि बिसिंतै बनि मकलनि मुक्तै क्लाइमानि बिसिंतै दिनैनि उ जे ऐतिहासिक जे एग्रीमेंट साइन लाइमानि एकमात्र सम्भव ते और जागा गोबांमा
চিনি কর্মচারী সংগঠন দंनाय रक বরক স্টেটনি ফানोंथों एडिसिअ कर्मचारी खायनि फानोंथां जानजानि जे मानसा जरतै आदिनो जों गोबां बरक बै मालायखा केवबा तै रिफायखा केवबा दाल रिफायखा केवबा माइरं रिफायखा केव मै गोथों रिफायखा केवबा रां फैसा बायसुवा फायखा जत पालनि कन्ट्रिबिउसन जत पालनि सेक्रिफाइस नि बिसिंतैनो दिनै अमा हायखे जों कायसा ऐतिहासिक दिनाव जों मागै मानो बियाबा सबसे गोबां क्रेडिट साबुनि बिसिंतै आबो सम्भव खांखाय चिनि सबसे सुप्रिमो दंनाय चिनि हा बुबाग्रा महाराजा चिनि प्रदुत किशोर मानिक्य देबबर्मानि बिसिंतैनो आमो सम्भव खा हायनि बागै जत्तनो आं महाराजानो क्रेडिट मारिउ जों तंगो हायफोनो आसोके महाराजानि क्रेडिट कारण महाराजानि पैतबाय बनि गुबै गोथारनि बिसिंतै साबो सम्भव बुंगो गोबांमा जों राजनितिनो आगे राजनिति बदलनो जों नुखा गोबांमा जों जबा खलायले दफानि बागै हायफोनो महाराजा हायके जे एचिभमेन्ट जरा कमनि बिसिङाव जे एचिभमेन्ट तुबुइ माननाय उ संसाराव बेलायखोनो कम अब महाराजा प्रमाण खायरिखा जरा कमनि बिसिङावनो महाराजानि फानबाय दिनै अमा हायके कायसा एचिभमेन्ट खलायगि माखा अब महाराजा प्रुफ खायरिखा आं तै कक सानानै थांगिया हायनि बागै जरा बाथंके कगनार मने बिसिंतै हायने हाय पाइथागो चिनि महाराजानो हामबाय याफागै खुलुमंग याफारै आनि कक सामने अरनो मथाका हामबाय Hambai, tahu kognaran bagi koinai, sini honorable EM Education, barang-barang rom dari Burma Sarno. Jatarana di berkah. Hambai maruo ini tiap ni mo saya tengah kai. Dalam kita tong mana rally no, Hambai rally mana rally, more rally of Khwlaijakha CHINI honorable chairman, honorable LOP, CM, EM, MLA, MDC, CEO, chief legal advisor, tai tiap ni, JOTO berani CHINI netarokno, Hambai maru, abuni sekan JOTO se Hambai maru CHINI ha Bubagra Sri Produt Kishore Debormano bini tidul mangbai bini kubui kethar bini pochoni bisingtwi coba khaima bai जों तिनी दिल्ली बाय कैसे एग्रीमेंट खालाय मानखा अब आगिबो बसाव आं जेकुनु ব্যাপার आं राजी दङ किन्तु चिनि दाबिनो तुयै चिनि मान थाइनो तुयै आं एकमात्र कम्प्रोमाइज खाइमानो रिटेन लिखित जदि केबो जदि आं बायदि लायखांखाय आं बनो आं एक्सेप्ट खालायनाय आं सायखुंगिया आंनि लगियाव आं जत आंनि लिडार्स दङ आंनि हदानि जत समाजपति दङ जतनो सुङैनो जतनि ननो लगी तुयै इभेन देन आईपीएफटी बीजेपी যারা জনজাতি দংনাय বর্ণ পর্যন্ত তলাঙ্গै आं केंद्र सरकार बाय तिरां एग्रीमेंट थांनाय होने जे बार साइदों माने किंतु 2023 नि 8 तारिख मार्च नि सिमी जे और जे आलोचना जे चेंगमानी आगरतला नि सिमी जे चेंगमानी बुबाग्रा साक आंगै आलोचना चेंगदी हिनमाया केंद्रनि खुद स्वराष्ट्र मंत्री प्रधानमंत्री नि निर्देशे एवं केंद्रनि तैब मंत्री नॉर्थ ईस्ट नि जारा और जारा इंचार्ज दंनाय रक बीजेपी नि एवं सर्वभारतीय नि सभापति जेपी नाड्डा सह पुइला जे खाता खेंलाय मानि तिनि एक बछर उंतुतुयनो जों नुखा थिनो दिले खायका बुबाग्रानो बार तलांखा अक्टरनो जों माने सिग्नेचार खायनानि कक दं माने एग्रीमेंट खायना कक दं माने किन्तु बुसुक जरतै
बुस्से जोरते का सुरा नहीं मनी मो एग्रीमेंट नो का सुरा नहीं बागै तुई निया माइसे करे वान दिबो संग जेरकम चिरि खक मानी ठीक आबनि लगे लगे नों हाय आं हाय बुकुं कुंथाय बारा दफानि बागै कक सावनै सेंग्रा काबनाय रक सेंग्रा मोनैनाय रक बरक पर्यन्त से निया करे का सुना चेसा खाया बरक आबो सिया बरक बुबाग्रानि याक तुई जदि न त्रिपुरा सानि सांबेनि अधिकार जरे मान थाकान काय बुबाग्रानि सुबुं थांसि नाय चिनि बुमुं लाखा सब बरंखा व्यक्ति बुमुं शुधु व्यक्तिगत नि बागै जोंनाव निश्चय सायमाना सिक्स शिड्यूल मानानै थांतनि कम परिश्रम लिया 1982 साल एग्रीमेंट का इंदिरा गांधी भाई 82 नि 83 और 2 भाग नहीं था पार्टी और जों जारा तंगनाय तंगो 2 भाग नहीं था का सुनानि बागै আমরা বাঙালি একদম কোন দিন ওয়ান সুমিয়া 1983 আমরা বাঙালি এমএলএ পর্যন্ত জীবিকা বড় খানসাং থাকা কোন কোন জায়গা ওয়ান জিরো রক্ত দেব জমে দেব না জয় বাঙালিস্তান অমুক সম্মুখ হিনে নাই কম খাইলিয়া অরব কম খাইলিয়া হয়েছে কিন্তু কেন্দ্র যদি ওয়ান ই আংরি সিনাই কাই কে বাপের ক্ষমতা করে আমরা কাজ শুনানি কে বলে ক্ষমতা করে আপনার প্রমাণ করি রমিতন দেখা বুঝাখা তক দেখা উগ্রপন্থী এনেই রমজাখা বুঝাখা কক তক দেখা আং লাস্ট পর্যন্ত জেলনি ইয়গৈ থাঙ্গে 11 মাস দি পরে সালসা গুলারি তু ফাজা আনো যে বুনায়া গেট গানা তো তখন নাই মানে করি সেপ্রাকের হরমানে ওয়াইছিনা বেলসে থাং সা নাঙ্গিসু যে মা খারখা এমএলএ মানে পরে খাং সাকা তসরা মানে মুই তুমা খাটা আনো বুনাই তো তং নাই গানা কো এমএলএ সে জেল পরিদর্শন খাইনা খাইতে যদা রেডি যাবা কোকমাইনা আর 3 বিলাত বাসা সা কুসু বয়স সংখ্যা এটা থাঙ্গে না খাপ রিগাবে এমএলএ কে তো সাংঘাতিক বলে আবো খাকা আবো দই লরে লিয়া তার ঠিক আছে তখনই তো হাতা আবো কম কইয়া হবে একটা আন্দোলনী পাঠ তিনি আজরা মুতিং আকাই তিনি সুজরা ফায়াকাই তিনি আফ্রোনি মত সিক্সিল সিং নারগমেন ইয়াকাই তিনি ও যে এগ্রিমেন্ট ল্যান্ড রাইট টাউগ্রাম দি নেনে ইকোনমিক্স ডেভেলপমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কালচারাল অমত চিনি ডিএম সাহেব সাকা অমত তুরুক 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 খাই তাবো কাবনো কার্যকরী খাইনের বাগै जों मान सुगै दङ बनि बागै थाइजिं जेबो ब्रिजेश बाबु जे सामाहाय त्रिपुरा मथा 2023 2 मासनि बिसिङाव क्षमता फाइमानि परे তিনি অনেক অনেক পরিবর্তন অনেক আইন খাইকা বুঝকাঙ্গো जों তাইবা আইন সিদ্ধ খাইনার বাগै এডিসিনি 40 বছরনি 42 বছর হংখা সপ্তম তফসিলে 2 বছর আবনি পরে ষষ্ঠ তফসিল 40 বছর 42 বছর যিনি চিফ লিগেল অ্যাডভাইজার বা আন্তিরক করি একমাত্র जों সাইমানো কিছু লিগেল সাইডনি বরক দङ আবু চিন বরক জীবন রমায়াখো जों दाता मोहन जमातिया ब ल सेक्रेटारि दङ स्टेट गभर्नमेन्टनि बिनि যথেষ্ট ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি दंमानि बागै जों मनो तुबि फाया चिनि बरक सिउ खूब कम बार बार जों सिउ तुबिनाय आइनि खुति नाति तुबै তিনি এডিসিনা কবাংমা আগক থান দङ ও 2024 नि बिसिङाव कम से कम आनि धारणा 5000 मतो सरकारी कर्मचारी जों कताल खाय नंनि परे बावनाया फारि खालामनाय मतो ताबुक जे समस्त ताबुक रिटायर कबांमा थांनाय आ जागा सुपुं खालामनाय आव मरक खायलांका आ जागा बुनि पारमिशना नाया आ जागा ओ निनि उ আগরতলানি उ मेलार मात আগরতলানি বিজয় কুমার চৌমুনি হাই আবুনি কোনো পারমিশন না নাইয়া অরণ পারমিশন নাই অরণ সঙ্গে নাই নরনি আশীর্বাদ যাতনা হামবাই বুবাগ্রা ইউলক্রম খুলবে हामबाय सारनो ताबुक जों हायनो हाय कखना फिनाय ताबुक चिनरो कगनारनान बाके आं रिक्वेस्ट खालायनाय चिनि अनारेबल सीएम बरम गोनां पुर्णचन्द्र जमातिया सारनो যতন
Hambai tei Khwlaijakha faru TF ni JOTO leader SONGNO Central Committee, District Committee, Block Committee amahai kaisa program organize khaimani bagai tei chini Bubagra no Hambai maya faru chini Bubagra ni Bisingtwi chini Tiprasa dofa ni thinang lama kaham phaiching thangoi tongo hani bangoi chini Bubagra no bilai khe Hambai tei Khwlaijakha maya faru chini o program o phaichok phaijak chini borom ganang chairman bono bahaino Khwlaijakha faru chini LOP bono bahaino Khwlaijakha faru chini EM khonoi bono bahaino Khwlaijakha faru chini MDC chini CLA CEO tei chini office ni kormosari joto no hamjakma tei Khwlaijakha faru ang ko kwbang salia chini CHWNG tongo chini chairman CHWNG tei kaham khe details sanai sung chini Tiprasa dofani thinang salo ham khrai to bonani bagoi chini Bubagra je accord khaimani nirok joto no preamble nokha boni Bisingtwi no kwbangma kok sajanai tongo kwbangma jeng samung khaijanai tongo chini kormosari chini samung tangnai rok chini ADC develop khainai khe chini ADC kormosari rok tei kaham samung khainai ni nangnai tabok jeng nogoi phaibo 40 bochor romoi chini ADC ni rang phaya nirok joto siu kormosari rok taklai ni bochoro bo 154 crore rang sok phailia even boroni deputate staff ni nosan no 67 crore rang roholia state government thanai bochoro bo haina 56 crore motor rang maya mahakhe 40 bochor ni TT ADC ni itihaso prai 621 tini approximately rang kisa borok state approve khaimani sei bechi rodau tabok ni bo haino 698 crore si borok approve budget mane tagni budget sesono borok budget propose khaibe ADC ni bagoi nge thanai pro si share of taxes local body total 423 কোটি borok jengno rohokha revised estimate budget of tini jeng nokfikha tei 3 crore aro hengke less khai phunu ropi nge oma haike deprive khajak phaimani jeng tini Bubagra ni netrite boni hangar sai Bisingtwi jeng accord ongkha 2 tarigo omo chini kaisa oitihasik chini CHWNG ADC chobak kaiphei ADC mamani yagolo angmone khayo omone jotoni sai kotor accord Tiprasa ni bagoi jeng omo hai success ya khobobo within mane 3 year ni bisingo success mani kuno violence kre kuno bulai mani kre kuno toglai mani aprodarawo chini CHWNG aprodarawo onek মানে মুভমেন্ট মাখা কবাংমা সংখ্যা ADC গঠন হতে দেব না রক্ত দেব অমাহার কবাংমা খনাখা বনো সেন্ট্রাল নি যে প্রাইম মিনিস্টার তংনাই ব্র ADC রওই जों तिनि ADC गसिमानि मियाफ्राबो हिसाब खालायखा शेयर अफ टैक्सेस फरेस्ट जों 75% मानि नांगौ रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू जों 50% मानि नांगौ ONGC 30% मानि नांगौ अनि प्रोफेशनल टैक्स जों 50% वानि नांगौ अमाहायके boroni share of taxes mamani thangnai bochoro 3200 কোটি tagni budget nokha 3700 কোটি nge jodi chuno on an average jodi 20% par rokha hinke जों busung manai ba 210 কোটি to जों share of taxes mani na tie e manani phaching thangoi to pore chini em sai thangkha pati 2 tukra 3 tukra kakha additional chuno deprive khaikha tini chuno accord khaikha फियाबा जों थासा करै यूनिटी करै माने चिनि ओ एकॉर्ड नो बरो इम्प्लीमेंट खायांगनाय हानिबाङै जों बुबाग्रानि नेतृत्वे जतो तिप्रासा थानसा खेमा तंनाय जे माया साक ताबक जों सामं चिनि सामं तांजानाय बारजा रेस्पॉन्सिबिलिटी तैबो बारायनाय हानिबाङै चिनि कर्मचारी निरवना कबगनानि मुसुगु चिनि वर्क कल्चर नो जों तैबो डेभलप मा खायनाय तिनि tabok जों बोसोरनि सामंखाय only 25 crore roughly बोसोर सामंखाय लाइन डिपार्टमेंट आलादा दरनि टोटल मिले जों 100 कोटी नि सामंखायखा
বেতন না খাচ্ছেন 500 কোটি 500 কোটি বেতন না ওই 100 কোটিनि सामों खायो सपोज जोंनि फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन हावै फैनाय पपुलेशन रेशियो अनुजायै माने जों 2000 करोड़ बा 5000 करोड़ मावै मानो आफ्रोबो जुदि चिनि तांमों अमहायनो ओंवै दंखाहिखे चिनि तिप्रासा बेनिफिट याखानाय हानिबाङै चिनि कर्मचारी रगनो आं कयनायनि मुसुगो चिनि वर्क कल्चर जों तेबो डेभलप मा खायनाय तेसे तांमानि न तेबो माने परिश्रम मा खायनाय जेहेतु चिनि बुबाग्रानि वानसोमों चिनि तिप्रासा न बसकां नेक्स्ट 5 year नि बिसिङाव बाहायखे चिनि तिप्रासा न तेबो डेभलप खायनाय बसि चिनि बुबाग्रानि वानसोमों बैताबो कम्पेयर खाय दङो सेकेंड त्रिपुरा याहे मेघालय नैनि शिलं द्वितीय त्रिपुरा नायनि मुसुक जायाहे अमित शाह प्रोटेस्ट खालाय दं चिनि बुबाग्रानि नाहरमों त्रिपुरा हाय ओंनाय हि फलो मा खायनाय बै नॉर्थ ईस्ट अमा हायखे चिनि बुबाग्रा वानसोक दङ जोंबो त्रिपुरा हायनाय अमा हायखे बै मासरुंनाय ताबो एकॉर्ड नुगमानि तैसि जतो नॉर्थ ईस्ट नि बरर बुबाग्रानो कांग्रेचुलेशन रहखा जोंबो निरो हायखे ओंनाय होनै जे जों इकोनॉमिकली डेभलप उमानि बागै आसाम मेघालय नि नागालैंड मिजोराम जतोनो जोंबो त्रिपुरा हाय ओंनाय होनै मासरुंनाय जा अमा हायखे जों बसकां आगौनि नांनाय बनि बाङै निरंनि वर्क कल्चर जों तेबो डेभलप मा खायनाय निरं तेबो पारानि बरर रगनो काहाम खेती सानानि बागै बाक्सा खलायै वानसलायनि नांनाय इनके आसनो जतोनो हामबाय अमाहाय प्रोग्राम नायथक खायमानि बागै निरंनि सपोर्ट माया हिंके चिनि अरल जे 28 तारिखनि सिमि ब्लक खायलायमानि व सामों नमुं और अनेक प्रॉब्लम लायखामों केवा मै रखा माइरं रखा निनि तै रखा हानि बाङै निरंनो पाइप्लेया हामबाय मारवो निरंनि चुबासो उइनो आरा जागा प्रोग्राम साव हानि बाङै हामबाय जतोनो खुलुमखा बेला बेला हामबाय सारनो ताबुकजों हायनाहाय अरो कक खालायफिनाय जों अरो ताबु कक साय खोनारानानै बागै आं कयनाय जोंनि अनारेबल लिडार अपोजिशन TLA बरमगोनां अनिमेश देबरमा सारनो যতনো বেলায় বেলায় হামবাই তিনি ওর যে এগ্রিমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তাই ত্রিপুরামথানি বিশিঙ্গ যে এগ্রিমেন্ট ন হামবাই রিনানি বাগै TF ni songsajak Panda ni asuk phangnang sobani sibai yafaru tei hambai yafaru chini moncho asukjak boromganang ADC ni chairman takukokra mochang jagodish debormano Hambaya Paruchini Boromganang executive members of no Tongo Chungbai Sini Boromganang MDC Machangones de Borma Sini ADC ni Chief Executive Officer Machang CK Jamatia Chief Legal Advisor Mr. DM Jamatia they joto boromganang adongrok stage moncho asukjak joto chini TF ni adongrok president general secretary vice president secretaries primary level te jara tini phaimanjak painai takuk te bukuk songnang KAHAM yaphari shortest speech RIWI angoro thangnai angoro tini phaimanglak khini chongmani
कियाबा खनाका जे महाराज बुकरी सार बिकेरां खल बुकरी ते गोबां मा बरकनि गोरैनि कक न खनाका जे बबो गोरै नों जदि फायाखै चिनि मानिज्जत थांनाय आं असले तिनि अर फाइमानि टीएफ नि मानिज्जत न बानसेना बागिसे फायो কিন্তু ওরা যখন ফাইনুক পাইকা আসলে টিএফ নি মানিজ্য থাস থাংলা কামুং হাইছে অলরেডি চিনি এডিসি নি বরম গানাং চেয়ারম্যান আসুকজাক সিএম আসুকজাক ইএম এডুকেশন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার তাবুক ইএম স্পোর্টস এন্ড ইউথ অ্যাফেয়ার্স বব ফাইসক পাইকা হাইছে টিএফ নি অমা একটা কায়দা হাইছে Angsiano nung mana hai bunyo bodam ti ini nungre orang mongco te kisi sakai chair sesak lagla kamung hai mo kaida kintu seringan moto ekta kaida সংখ্যা কমং থাকা চিনি কায়দা কবাং না নাংনে এবং তিনি মো পান্দানি বিসিংতৈ মো হিস্টোরিক এগ্রিমেন্ট ni हकदार जे बरकनो जों पुइलानो हामबाय रेनान नांगौ बंखा चिनि हिज हाइनेस महाराज प्रद्युत किशोर देवबर्मा without his leadership without his presence mo historic agreement kuno dino sainengla khamung hai I saw the entire journey of Tipra Motha Ang sanan naya that I saw the life of Maharaja Pradyut Kishore Devarma. No. Right from the beginning, Tipramotha in the last 3 years, Bahiklai Bobini Chobak like Nukai said, Mia, I think it was 5th February. Mia no Clive Labo. Tipramotha 3 years complete like it. More 3 years so. Bubagrano chirigei chirikhogei ততরাদুর রবমজাক নুখাং হাইছে জনসমক্ষে হাজার হাজার বরং দুষ্কাঙ্গ বুবাগ্রান কাবজাক নুখ খাইছে হিন্দি ভাই একদিন একটা কক শাকাইছে আনি ম মুক্তই ম কমজুরিনি পরিচয়া আনি বখাও দুঃখ এবং আনি বরক রং বানসিরিনানি আম্মু সুংমানি মুক্তি সাইত অনেক বরক তাবুক ফানছে নৌকা আসুগই তাও তো সোশ্যাল মিডিয়া একদম 18 মুরা হাসু কোনা থাঙ্গে লুঙ্গা বেসেরো আসুগই ফেসবুকও পোস্ট খাইমানো কিন্তু তাবুক গাই আগে পয়লা যখন ইন্টারনেট ফাইব্রো আগরতলাও ইন্টারনেট নি দোকান দং হইছে 1 ঘন্টা ইন্টারনেট খাইনিকে 40 টাকা মারো হইছে কিচ্ছু আবো হটমেইল জিমেইল ফাস্ট ফাইয়া কোনা প্রয়ছে রিডিফ মেইল জাস্ট বন্ধু বান্ধব ভাই একটু ইমেইল লাইনানি নং বাহাই দং ঘন্টাও 40 টাকা ইন্টারনেট আছে উন্নতিং কাটাবো ঠিক হাফ পেন কানজাক রিফাস সুমজা গিয়া হাইছে মুসুক মরুকতৈ আলসাকা আসুগিনো ফেসবুক সফরাক তংনাই ম চুক্তিবা ঠকাইলে রহজা কানো নাই আসুক বাইছে বাক্সা কমেন্ট লাইজা গাবন তলা বাক্সা চিরিকজাক বাক্সা বাহাইরে লাইজাক আমনো সোশ্যাল মিডিয়া নি যুগ আনমিয়া সিংজা কাইছে স্যার নরক মো এগ্রিমেন্ট খাইমান বা থকক সে রহজা গুনি ছাপ লাইছে আংসা গাবন উত্তরনান ক্ষমতান করে চুক্তিং লাইব্রো আনি মগল বুসকাঙ্গ ভারতবর্ষনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সুবজাক আনি বুসকাঙ্গ প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ সুবজাক ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী আগিনী কসাম মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা রাজ্যনি খরগনি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বাই শুক্লাচরণ নোয়াতি আসুকজাক চিফ সেক্রেটারি ডাইরেক্টর আইবি হোম সেক্রেটারি এডিশনাল হোম সেক্রেটারি
Sar Biker Uncle, Boromgan Chairman Jogotis Deborma, and Bungan Kuliaite. Taranto Naina said, Amsat Boromi Bisingo, Column Hiligma Saprai, Ada Gizi Columnan Aite. Abu by signature Rimano to the Tokogi Horza Gunkai, and Kuno Kokre. Amti Kabanga Borokto. সমস্ত বিরোধী প্রচার খাইমানি তিপ্রামথা বিজেপি বাই ততরা দেখি দুমজাখা যদি নাইনা থাঙ্কাই তিনি যেভাবে এত বড় চুক্তি খাতাম করি দঙ্গারো ল্যান্ড রাইটস तबसिन से सीजीदाइते अमित शाह संग सगाइते मैंने कागज दे दिया मैंने पूरे कागज दे दिया आप लिखो क्या चाहिए आपको लैंड राइट्स একটা কক বাইছে নং তাম নাং তাবো কেবনা ngor sengkai কর্মচারী নক তাম নাং পুইলান সানে বেতন বাড়ি দিতে আইনলে আর যখন চেনথাঙ্গই দিল্লি থাং সাইকা চিনি ল্যান্ড রাইটস নাঙ্গো এডিসিও জায়গা পাইনা ফালনানি চিন্তানে অধিকার মার নাই আমি ছা সাকা তে ওয়ান সুবদি যা নাংমা সিজাং নং খাতা ব্ল্যাঙ্ক খাতা ইয়াফার গাই ল্যান্ড রাইটস ফাইদি তাবুক তামো রাং কरै পয়সা কरै চিরিক লাইখাইছে আংবো বক্তৃতারি আপানো অনেক দিন গণি নেই 2000 নি উপর বক্তৃতারি কাম বাইতে ত্রিপুরাও আবু থুন্দমান কো 2000 বক্তৃতা রেখা কোনদিন তোলা শিকক বাজার কোনদিন বটতলাও কোনদিন খুমলুঙ্গ বক্তৃতা রিমাং রমাং খরাং জিন জানো নাসলে যাক নাইতে আমসকাইচেন ফ্লাই ফাইবানি তামনি বাগै রাং মানিয়া আরো ডাইরেক্ট রেখাইতে যে financial power bo o preamble thapajaka now abuno conceptualize klai abuno kaham ke tagnani bagai working group nai ano proshno khayo a working group ke sabo sabo tongnai thamjitung tongman jora sanin dabura tenin nana tongnai aro ari working group o sabo tongnai ba tripakhik chuktingkha ভারত সরকার ত্রিপুরা সরকার ত্রিপ্রামথা তার মানে এনি ওয়ার্কিং গ্রুপ ভারত সরকার নি খরচ চায় ত্রিপুরা সরকার খরচ চায় ত্রিপ্রামথান খরচ চায় তিনজন তো মাতক নাই ল্যান্ড রাইটস নি বাগে একটা কমিটিং নাই ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার নি বাগে একটা কমিটিং নাই চিনি হিস্টোরিক্যাল যে আইডেন্টিটি কালচার বেবাগে কবাংমা কমিটিং নাই আরা কমিটিরও DPR है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से जमा रखाय भारत सरकार तो साका म्यूचुअली जों एग्रिंग का जों अब इम्प्लीमेंट खायनाय बाक्सा साओ उलोदो IPFT हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमिटी खाइजाक मा हाय कमाई थानो नायदि आं मा साका एग्रीमेंट साइन खायनेन बागि लीडर तंगन ना जेमन कांचन प्रभा देवी चिनी তৎকালীন মহারানী বাই ভারত সরকার যখন চুক্তি খাইপুরু সাব লিডার মহারানী কাঞ্চন প্রভাদী টিএনবি বাই রাজীব গান্ধী ভারত সরকার চুক্তি খাইপুরু হু ওয়াজ দি লিডার বিকের আঙ্কল তাবুক লিডার সাব প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা চিনি মহারাজ আছে আইপিএফটি নি লিডার রোগ তাঙ্গি বড় গাবো হাই পাওয়ার কমিটি খ্লাইমালি আবো আঙ্গাইং থাঙ্গি আইতে কিন্তু আমি বিশ্বাস যেভাবে আমি মোসা ফেরলাইলে চেহারা সল্লাইবা নয় কিন্তু ত্রিপ্রামথা 13 জন এমএলএ নি শক্তি পাই ভারতবর্ষ নি 300 জন ফ্লাই গোবাং এমপি গনাং বদল বাই থাঙ্গে আরো মহারাজ বিসিসি খাইনে পানো অমিত শাহ নি বাংলা তাঙ্গি মাগা থাঙ্গে আইকে আইছে হ্যাঁ তাঙ্গি যে তিনি আর একটা চুক্তি খাই তুমকা মনে খাইদি সিংহন শিকল বাইরা বই ঠিক থাইসুং বুফাক কত খাই দনি খাতা বুকে অমন গোবাং একলাই কোনো লাভ করে আমি আপ সাকা চিনি বরম গোনাং সিইও
শিখে জামাতিয়া বহাই থটফুল বড়গ্রুপ যারা শিক্ষিত বড়গ্রুপ I can tell you he is one of the best drafting o Tripura o angmo to onek officer rong nukaise I must thank Sikhe Jamatia din drafting sangati gai কিন্তু Sikhe Jamatia sahib nang san mujungo মুখ্যমন্ত্রী চিফ সেক্রেটারি অন্য খুশি খাইনে বাকি নং অনেক ড্রাফটিং খাই খাইছে দ ফান বাকি তা পয়সা ড্রাফটিং খাই দেয় ম খেতে আবো সুযোগ ফাই দল তো অমো হাই বড় ফাইনা নাংনাই তাবু নব সিনে আচুগৈ সেংকারি পয়সা ইয়াঙ্গো পয়সা ছাকা তিসাই কোন লাভ করে আছে নং নাইনে ইয়াংকে সেংকারি আবেন তো তল্লি আং সিলি পাইবে সেংকারি ভাই দেশ চালক গেছে থিঙ্কিং নলেজ এবং সাহস সঠিক ডিসিশন নেতান গামা বসে যদি সেংকারি নাকি আং নেতাং মানুকায় আং সেংকারি 3.5 হাত লগি দনকামু আগে তো মা বুঝি নাই আবহাই অমহাই চুক্তি আং সাওয়ানি ম বয়স রাজনীতিও 22 বছর তংমানি পরে ছাত্রনি সিমি তিনি সাক করতে আংমান সুখ দেমানি ভারতবর্ষনি হাও পলিটিক্যাল পার্টি বাই যদি কোনো চুক্তি ইংখা এই ধরনের চুক্তি মন ও পুইলা চুক্তি ইংখা ভারতবর্ষতে এই ওর কি 150টা AK-47 ফুনু কাইদে না বরক মাসান দে বুথার গাইছে কিন্তু 14 লক্ষ টিপ্রাসারক তাকলাই 80% টিপ্রাসানো থামসাকাই ফুনু গকা দাবিও जों 80% টিপ্রাসা থাংনান মুজুवा মনো চে দাবি আই কম সামনি পাওয়ার বা সিলাইনি না রাংনি থামসানি পাওয়ার जों मो एग्रीमेंट नो सक्सेस खाइने के जों थामसा मा दंनाय কয়েকদিন আগে সে মহারাজ নো মুংখুই দং গাইছে প্রদ্যুৎ বাবু কেবল প্রদ্যুৎ নুঙ্গো নংখনা দাবুরা নুংনাফোরাव সুযোগ মাংলা গাইছে যেভাবে অরো শ্রীতু বুকা আর অঙ্কাই নমচিনি যে এগ্রিমেন্ট খাইতু মান অন্তত নগো কাইসা ক্লাই বাইন্ডিং খাইয়ে ডেইলি দুপসক দে অমনো ডেইলি দুপসক দে অমো ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশনস লাই ডেমোক্রাট চিনবাগে হাইছে ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন অনেক কিছু সিজাক তঙ্গো কিন্তু স্পেসিফিক্যালি টিপ্রা রংবাগি টিপ্রাসান বাগি সিজাক করে হাইছে কিন্তু মত কিসি সাজে কয়েক লাইন সেই তুমানি অমো মনে খাইদি অসাইরক তাবিজ মানে হাই হাইছে মো জেসে কবর ওয়াইজাই তংনাই ফেরো মো তাবিজ কানকে ওয়াইছল সরাই সুস্থ হয় অমনো মহারাজ নো মহারাজ তো নাই হইছে নক তা সঙ্গে মহারাজ কক বড়ক আগি না হাই বাক্সা সাও কক বড়ক বাঞ্জা মহারাজ ডেইলি মাই কই আছে মাই ডেইলি কক বড়ক সাও হইছে আ বড়ক সালতান নুকনাই মহারাজা যখন বড় সানাই নঙ্গানো তাম হিন সঞ্জাক পুরো আফরো সরাইনে সরানাই so omo tongnai desho kebo hamya nai kebo kaham nai an talkao so buskai flag kai khabui haite nasle jangmana nai an makhangno naina sele kang sawat angma so an makhangno nai dini angla bubro অনুরোধ kai gabache kok kaham kok nangmani kok sakai abono birut khainai tongai bono youtube nayo bono comment onimes dim khang naina sele kang আঙ্কি কেবল অনুরোধ খা খাইগাবা তবে কক করেই তিনি টংথকমানির সালো মনি কথকনি বিসিংতিনো অনেকগুলো কক সাকা এবং আংমুসিক জরাতেই সাইমানো হয়তোবা এগ্রিমেন্টনি টংথকলাই তিনি হাউসফুল ওর টিএফ নি চিনি সেংক্রাক সংফাইকা খনা ফুঙ্গাই তে কাইসা খবর হামপা ফাইমানো অবতাম ঠিক দংগাইছে খবর টিপ্রাসারং বাকি কাহাম মুংথানাই যদি जों थामसा दंमोन আর जों थामसा दंयांखाय কিন্তু তিনি আং অনেক খেলাও অনিমেষ দেববর্মা বিধানসভাও
রাংচাক রিচাক কাসু আং কেমনি রাংচাক রিচাক কাসু মানে কোনো ঘটনা কে যারা নি বক্তব্য খানানাই রক কাহাম কে খানাদি অনিমেষ দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াং মলসম যত বরং কংসাও কিন্তু নিনি খুঞ্জুসে ও মহারাষ্ট্র বই কর্নেল তাম্মাহাই খুঞ্জু ককই বেই খানাকাই তো আনা কক কামনো খানাক লাগলে নাঙাই হ্যাঁ কোনো ট্রাইব কোনো হদানি মান ভাইনো কা সুনান বাগে অনিমেষ দেববর্মা কোনো কক সাইয়াই আমি প্রায় নুগো অনিমেষ দেববর্মান বিরুদ্ধে বরক ফাইও তাবগা মহারাজनि বিরুদ্ধে ফাইনাই বরক दङ जों जतनो बुइनि सेलेङै आनो आबायनो मिया टिभि इन्टारभिउ सोङो जे नों बाहाय मा दं अरो आं सागा 14 लक्ष तिप्रासा যদি तंखाय 14 लक्ष बिखिवान बो कायसा बिखि आं आसुग नयसे अरो आनि कक बायता मुंनान बायसे जों थामसाक्लाय 14 लक्ष बरक बोसावि कक साइमांखाय आ कक निसे मर्यादा आंनाय এবং মো এগ্রিমেন্ট মহারাজন সাথে সাথে তিনি 14 লক্ষ 15 লক্ষ তিপ্রাসা থান তংমানি ফান বাইছে তিনি মো এগ্রিমেন্ট সপাই বাইছে সো আং গোबां কক সালি আং তাবু অন্যান্য কামব নখরা নাংনাই নর বেলাই বেলাই হামবাই এবং আশা কায়ো আং অর ফাইমা বাই টিএফ নি মান সম্মান রক্ষা খানা আং বেলাই তংথক গাইছে কিন্তু আগামী দিন आं नং प्रग्राम फाइमा आगे आनी गुप्तचर रहरी आं एकटु तदন্ত खैरिनाय कुबुइजा आरो अतिथि रक गरै गेजां फाइनाय किन्तु मुसग अतिथि गोबाङो आनो थखगि तुना नाय आं जातिना हामलांनाय बरक नং अरो 100 जन मंच बरक तंफानो आनो जातिन कक सानन बागि आं आफ्रु फाइनाय आबो कुनो साबो फाइयाबन बागि बालाय बालाय हामबाय तिप्रा मथानो आयुग्लक थुं टीएफ आयुग्लक थुं तिप्रा दफा आयुग्लक थुं जतनो बेलाय बेलाय हामबाय Thank you, sir, for delivering valuable speech. Kamu ang kok narane bagi request lainai sini respected Sir Sikejomatia CU TKDC no. Sir, please. JOTO খুলুমখা তিনি ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে যেটা থ্যাঙ্কস গিভিং সেরিমনি বা হামবাই রমানি যে পান্ডা ও পান্ডানি আসুকফাং দ্যাট ইজ প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ফাংশন তে অরনিগ মানজা ফাইকা অনারেবল চেয়ারম্যান ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তে বড় ফাই মানজা ফাইকা অনারেবল সিএম অনারেবল এলওপি অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স অনারেবল এমডিসিস অনারেবল এমএলএস তে তঙ্গ চিফ লিগাল এডভাইজার they Tripura Employees Federation ni members of executive members they JOTO members puila Tripura Employees Federation ni JOTO members tongo borokno ani ব্যক্তিগত তরফ থেকে they Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni administration ni ngui jotona hambai ও পান্ডা সংসামানি বাঙ্গই তে অরনিগ যে ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট মানে বাঙ্গই যে অরনিগ মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেব বর্মন যে হামবাই রনানি বাঙ্গই যে অরনিগ পান্ডা সংসাজাখা আং বাহাইনো নিরংনি বিসিঙ্গ খরকসাঙ্গই চিনি মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেব বর্মন আংবো হামবাই তে খুলুমুং জানাগো তিনি অরণ্যগত অনেক কক সাজাখা তে কক সাজানাই রিখা হাইমা তঙ্গো হাইফানো কক রামানি বিসিংতই যেটা আনে বখাওয়া যেটা অনুভব খাইকা রিয়েলাইজ খাইকা
बारे बारे जे कक साथाय हिने जाय वन सखा बहंगाय ADC administration माने त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अमा कायसा इंस्टीट्यूशन ओ इंस्टीट्यूशन जदि अमा हाय एम्प्लॉइज बा ऑफिसर्स करी हंकाय अमा चले मैया माने एम्प्लॉइज आर द स्पिरिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ओ स्पिरिट करी हंकाय ओ मैन पावर करी हंकाय ओ इंस्टीट्यूशन चले मैया तिनी जों प्रत्येक बरक निव जेबाबे जों ताबक वान सकलाय दंगो मुसुकलाय दंगो इमां नुकलाय दंगो अमहाय आं अनुभव खायो जे प्रत्येक और एम्प्लॉई जारा तंगनाय यंग और नो जारा लेजिस्लेचर्स तंगनाय बरनि बिसिङो चिनि महाराजानि आत्मा महाराजानि स्पिरिट हाबजाक हानि बाङै जों ताबक तिनि अरनिगो आं अमहायके सायनान मुसुगो जे अरनिगो जे तंगनाय employees by officers, you are the representatives of all ADC population. और नेगो जे 12-13 लाख population दंगो बरंनि इमां न और नेगो साकार खायनानि बाङै और ADC एलाकागो जत population दंगो बरंनि inspiration न बरंनि इमां न fulfill खायनानि बाङै और ADC गो और नेगो सामुंग तंगनाय एम्प्लॉइज रक प्लस चिनि चीफ लीगल एडवाइजर तमा साइथांका जे जतक्षण ना पर्यन्त टार्म्स एंड कंडीशंस बा जे कोनो जिनिस लीगलाइज थिंग साक लीगली जतक्षण पर्यन्त एक्ट्स एंड रूल्स खालायजे साक बनो इम्प्लीमेंटेशन खालायमेया कि हायनि बाङैनो और नेगो दारा ऑनरेबल गेस्ट तंगनाय रक तिनि दे आर द लेजिस्लेटर्स बरक आइन सनानायनि बिसिङाव बरक आइन सनाव हु मेक्स द लॉ हंके लेजिस्लेचर्स पार्लियामेंट बचिनो और नेगो जे एडीसी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंगो बरक न लॉ सनागो हंके ओ जे तिनि एग्रीमेंट खा ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट खा आं रियलाइज खायखा जे चिनि और नेगो जारा एम्प्लॉइज तंगनाय रक एम्प्लॉइज सुदु चंगर न सामुंग तांगै बेतन नागै थांगै तंखांकेंया जों इमां नुगौ तमा इमां नुग चिनि हिस्ट्री चिनि राइट्स लैंड राइट्स चिनि कल्चरल राइट्स चिनि लैंग्वेज न डेवलपमेंट खायनायनि बाङै जों इमां नुगौ आ इमां न साकार खायनायनि बाङै ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट दंखा बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते त्रिपुरा मथानि बिसिङो हंखाय जों सायमानो जे चिनि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the largest constitution in the world. चिनि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल्स दंगो किंतु ए जे 395 आर्टिकल्स इंडियन इज द कॉन्स्टिट्यूशन आसो कतरमा बय एकमात्र प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनसी सुख्रबुई सुयै अब कॉन्स्टिट्यूशन सनामजाग ठीक अमहाय तिनि जे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट खा और निको हाफ पेज एग्रीमेंट अमन प्रिएम्बल ऑफ द एग्रीमेंट और एग्रीमेंट तमा सुइजाखा एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस a series of meetings were recently held with the Indigenous Progressive Regional Alliance, TIPRA, popularly known as TIPRA Motha, and other stakeholders, based on which
Government of India, Government of Tripura and Tripura agreed to amicably resolve all issues of the indigenous people of Tripura relating to history, land rights, political rights, economic development, identity, culture, language, etc. माने जे जों इमां नुगमानि प्रत्येकटा इमां नि अरनिगो वर्ड अरनिगो थेपाजाखा अमना ताबकते second paraut ma sujaka it was agreed to constitute a joint working group public committee to work out and implement the mutually agreed points on all the above mentioned issues in a time bound manner to ensure an honorable solution. In order to maintain a conducive atmosphere for implementation of this agreement, all stakeholders shall refrain from resorting to any form of agitation, protest during this period starting from the day of signing. The above agreement is signed on 2nd March 2024 at Delhi in the presence of Sri Amit Shah, Honorable Union Minister of Home Affairs and the Minister of Cooperation, Professor Dr. Manik Saha, Honorable Chief Minister Tripura, Sri Vikas Dev Burma, Honorable Minister, Government of Tripura, and Sri Shukla Charan Noatia, Honorable Minister, Government of Tripura. Signatories of Tripura Hanke, Maharaja Pradut Bikram Manikya Dev Burma, second Bijoy Kumar Rankal, 3 number Hanke Animesh Dev Burma. Borok Shoy Khwlaijakha, the Government of Tripura ne pokho theke J.K. Sinha, Chief Secretary, Government of Tripura Shoy Khwlaijakha, the Joint Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India, Shoy Khwlaijakha. Ama preamble, it is a document. Maka aman upora base khlaitabok working group ba committee form khlaijagai borok detail workout khlainai khlaimani pore abono law ba act o ama porinotong nai law o porinotong khangkai ama obviously implementation nai haini bangai ang khakagu jo ama it is a great achievement in the history of Bishes Khwlaichini Tripura Saroni movement. It is a great achievement. Haini bangai ornego Bishes Khwlaichini Maharaja te boni loge jara signatory tongnai rok borok jottono Hambai Ragu ebong asa khlayu je it is a foundation, it is a stepping stone ornego step Khwlaichini Tripura Saroni je issues tongmani developmental je issues chini je imang tongmani bono success khainani bangai ama ekta kaham achievement hain bangai hai ora Tripura Employees Federation no hai Hambai ragoi hai Maharaja no ebong or jara honorable guest manjang nai no jotona Hambai te Khumulwng janogoi ani kokodom thakha jotona Hambai joto kaham krung tongbaidi. Tabu sing kok kenal nyai tabu orosono kok kenalan bagi ang request klien Honorable MDC Bermgenang Gones de Permanhan. Hambai tiap bairingjak kaisa Hambaya Parmani sini Bubagra na abono ruksa kaisa tini ne program ni tini ne Panda ni ajama mono belai ke Hambai tai tini orang manjak pakya sini edisi hapane Honorable Chairman Brahmanang Jogadish de Brahma Aba hikina manjak pakai Cinara sini Biridol ini atangai Brahmanang Animesh de Brahma edisi hapangnya sini CM Brahmanang Purnasandra Jomatia. Tapi aba hikina manjak pakai Cinara
খরকতাম ইএম বরমুনাং রবীন্দ্র দেবরমা tei boromunang Sohel Debroma boromunang Zek Doliriang sini former EM boromunang Sidirupini tei manjang hoya cinara Chief Executive Officer boromunang Sike Jomatia Chief Legal Advisor boromunang DM Jomatia bahai kena jatna na KAHAM hamjamo yapare TF ni joto Central Committee District Block NOROK PUILANO KAHAM hamjamo yapare motamoti asuk ban lerwai khaba borok bo sengra kha boni bagai besi to kok saya angor kaisa simise PUILANO जों परिचय दिलायफोर नकमानि गावखे बुरि रकमनि कमिटि सिमतिए चलारनि कमिटि दै आउन बगि जतन खप का हंगबा बुरि रकमनि बिसिंगु सामुं खाइमानो आउन सला बुरि जत कमिटि वन बरकमा खबिजों एखे खलायगोन तो सावना हायजों नातो दैहो एजेंडा अबनो CHINI Bubagra 2 tarikh tahun cimi mulai 28 tarik na cimi suruh khayai continue 2 tarik jara cengara meruglai tenglai mani au jaga wa CHINI belai ki sacrifice khlaiga CHINI yudok jeng yudok no bo jeng Hambai marwa tamni bagai hingkai Bubagra ni kok nargai ara continue salo jeng masa kangke phaisa maso ke juri chaka horos im jeng sala ga protai continue juri chanai juri no hangkai je phaina rama hasaba thangmai ane o bhai khlelemon kobang ma kormosari group ni waisti jeng nukha senga je samung mane a program na jeng success khleimon asle abo jotono KAHAM KAHAM borok ni coba mungkin sama mano bisa sekali all local kubikok nama sana all local ni basic lagi kormosari rok aja kau sacrifice lagi ya borok ni bisa jauh kuno mana main nana ni kok ya kubikok masuk karena local hisap borok tak kisah manjagai tapi borok basic lagi samung kai coba continue aja kau CHINI je semua program keceng kuno upai kayaknya kerja kormosari ini na NOROK ting to ka hai khang jeng borok na ma sahoro abo kubi kok jeng sikla ma khainai boni bagai ang pipe Hambai tamkai abo Bubagra je bini ase kotor ma samung khlai tamon abo Bubagra ni saichung ni phania nini ani jot ni phanbai Bubagra asu jorte bini kotor achievement tu iman mani abo ni bagai ang abo na sanamu chumani tabo anga dina kok uma saka जों कर्मचारी रक सिकिट लेवल नि बर रखम जागो जारो जे कर्मचारी खलाइने रक एमप्लॉय रक सब समय सिकिट लेवल अबनि बागै ना ककनो न सानामो जगो जों ताबुक जे CHINI बर्तमान सिचुएशन जेथा चलि दं माने विशेष खलाइ CHINI फेसबुक यूट्यूब मीडिया नि बिसिंतै जेथा जों नुगै दं माने गोबां मा borok हनै होनफ्रा आरो बिसि बांथाया आं नायनाय माने IPF तो खलायनाय थाखा आंखाय खरक नयखि खरक दाम Bubagra नपरै बिरुद कक साव BJP व खायनाय गाय खरक साखे खरक नै आरो बिसि बांथाया आंखाय ताबो कटाल INPT हिनि खलक लायना Arab खरचा खरनै साव आनि बटे हंगाय बहाय बर रकना जों Bubagra tam tuke bo judi sikito judi ngi to hangkai bo kiso wan thui kok sana nang jago abone uttor जों mara lainai Bubagra ni je tabo Bubagra jono sawo 60% samung kata 40% tongko 40% samung judi manna ne hangkai
जों एकाखौनो दिनो मानिया नरक बरक जुदि फानरियाखै जों ताबो बाबो जाते एग्रीमेंट नोंखौनो जों आबाहाय मुथुइनो तनजाकनाय बने बागै बोखाबायनो नि नरक नोंबां अबाहायखौनो जों बोखाबायावै जो अबाहाय जे सामु हाइमे खालाय तंनाय बरकनि बिरुद्धे जों बाहायखि बासा लायनाय जों अबसो मा सामनाय कारण जों नांगौ जों पार्लियामेंट सलेक्शन हायके 30% जों कन्स्टिट्यूशनल सलेक्शन जों नांगौ अबन बागै नरक बरकनि थिनि जों जुक्ति नांगौ तामो खालायनाय नरक बायसे जों जुक्ति नांगौ नरक हाइ खालायदेंखो जों हाइखि जों बरनाव खालायमानाय नरक नि थिनि जों ताबुकसिनि जत चाबि काथि जों याफा नरक दागि मन बिसिनि जों बाहायखि सामं खालायनाय कारण नरक कायसे सिगित लेवल बरक नरक नि बिसिनि जों सामं जों मा बेरनाय बाहायखि जों आपनो रुकिनाय नरक तिप्रामा थानो सबायना नायखौ बुबाग्राना हाइमे सानानि बागै बसक साइ तगलाय तं जे जागाव नरक नुकना नरक साइमानना तिप्रामा थानि खरच जुदि थांखा गार 500 राकाव बाहायके सारेन्डार का हाइके रखानि साजार दंमोन जों अब नकल यादाबा हा अब नकल बोलै अब हाइके तिप्रामा थानो सबायना बा द फानि चिनि बिरुदि लाय तंलायमानि अबनो जों बाहायखि रुकिनाय अबनो जों पहिला मावान संनाय बुबाग्रानो नों कम से कम सामं खालायनानै तो नों बनबो तो नों खा मा हामलानाय बोले मन खाफुरै सामं मा खायनाय बोले अबन बागे बुबाग्रा कन्टिन्यूसाव जोंरो तिनि हामजाक लायखा पिया बाव जराव जोंहाफोर काम मोनै तो बाक्सा काबो बाक्सा मोनैयो बखाना जों सके टिकि माय साबो आपरो बुबाग्रा नगै साबो मायासै काबिया तो खाबा जतन जारा थानाय जतन कापखा बनि बागै आं अबनो सानमो जों जेहेतु नरक समाजनि सिकित रक नंने थिनि बुद्धिजीवी रक जों अफिस सामं खायलेन थांते जारा कर्मचारी रक नरक मावान सुकनाय जेकुनु सामं खायनानै थांगा आंखाय अफिसियल जों तो डेभलप मा खायनाय डेभलप खायना थांगा आंखाय जों निनि ग्रास लेवल बाहायके तो नंगर नरक जारा नरक गोबां मा सामं बाय गोरोंजाक नरक बार साक मा थारनाय नरक साक थारि सामं मा खायनाय ब्ले नरक जुदि साक थारि सामं खायंखाय नरक एक्सपिरियंस दं मा हाय सामंग नरक जारा जे कर्मचारी ने जेकुनु डिपार्टमेंट नरक जेकुनु डिपार्टमेंट का जार डिपार्टमेंट नरक जे एक्सपिरियंस दं मा हाय EM MLA MD सिपन बर फात जगा जगला माने कारण नरक प्रत्येकटा जुगन मानजागो नरक जत जुगन मानजागै फायो साब बमते नरक साइमानो बनि बागै आं ककनन कसानमो जों जतन कर्मचारी तंनाय रकनबो किसान निजिनि नते खायै बाहायके जों दफा नोङो सामं खालायमान आपनो किसा वान सुला गेंखाय आन मते बलायखे हामानो तामनिखाय जों तिनि अर अकक सानानिया ताङै जों कायसे तिनि अ जागाव हामबाय बुबाग्राना हामबाया फारमानि सालसि हामबाया फारमानि सालनि बिसोरबो नरना आबो मा कयमासे तांखा बुबाग्रा ताबक सकजरा उसुक बैथाग्या बतैबो काहाम चिनि दफान बगै काहाम जों खोना सनिनि बिसोर तैबो खोनाय मोननाय तियार दंदे चिनि दफानि बगै बुबाग्रा जोंनो बुथारनानै बगै सामं खाया जों कारण खोनाय दंफना बा ओंगै दंफना जों ताबो कक जों जत खलगै जों कारनाबो सानायनि चिनि मालिक बुबाग्रा दङ बुबाग्रा सारा जों हायनो असे एसे कक सालाय बुमाया बुबाग्रा जा नामन बिन बिसोर नरकनाय तै सालता सालायनि पर चिनि तैबो काहाम जों पजिटिभ फ्लाइमानो अमसुक सावैनो नरकनि तिनि खा काहाम हामजमुं यापरै TF आयग्लगै तिप्रासारक थांना थांतनि नरक बरकनि फानबो सयावैनो जों बाय बाक्सा करनि दंदे नै आनि किसा कक सामनो सकना हामबाय खुलुमबाय हामबाय सारनो ताबो स्पीच नारनान बागै कयजाकनाय TTDC नि अनारेबल EM बरम गोनां सोहेल दाबरमानो सर प्लीज PUILANO JOTO Shari KAHAM Bisi pensa logla tangai hakai kebang macam nangman kok kenal lagi ya te Chinaro azuk jak Chin JOTO respected Chinio adong songbo belekena lengza kanen kakao
Tini chini o TF by J chini Bubagra no Hambai Rima ni Panda o Phai Shok Paija chini DDD se Khapang ni honorable chini chairman okra barang manang Jogadish Deborma tebo tong chini ro Phai Shok Paija chini DDD se Khapang ni chini honorable executive member okra zit barang manang zit Dolidiang tebo tong chini ro chini honorable ex executive member barang manang Chandrodai Rupini tebo tong chini honorable MDC barang manang okra Ganesh Deborma tebo tong chini ro chini DDD se Khapang ni barang manang respected CEO Mr. CK Jomatia te chini oro tongo tebo chini DDD se Khapang ni chini barang manang chief legal advisor te chini TF ni joto respected adong sono PUILANO ani bukhakti KAHAM te hamjamung kuprung ya pharo thanai ji joto chini adong songrok belekan namani ko important kok cyclangka kaise kong na ang sarne musungo jeng Bubagra tonghage jeng wana thekiri just bin bagai shuri tongdi nuruk jane jane mate mani amskai nungo kebang boroko kaham sanai fainai chocolate danai fainai yo hak sokagre khainai fainai a fainai namo phiaba jebur jeng Bubagra logo thansa khom krak khab sai tonghage kebu kunu khaimia jeng as chobo jeng keplai ngai ubung khaseng Bubagra saitong mulai norok ang sori hamiang hangke ani bagai bithi dukano man thogia ani bithi nong thani se tong ni Bubagra bar chigi saitong a bithi tamong e thansa a thansa ni bothai tini Bubagra chini bage tui faika omo history tini kabang ma sikla chalai rong tu chini youth rong thum chini life no sacrifice khayo kabang ma borrok se agi nukha retiring man pore neta hapayo leader dengan bagai kintu tabung ni os jorawo chini Bubagra ni hamari bai jeng sikla jibono jeng dan ruwe jeng Bubagra chobong khoro agiung angkai jeng nugu kabang ma borok leader nang angkai 65 years above retiring ma pore bo lena ma jorose leadership na phayo piaba chini Bubagra maya ganang aske piri wansuma kuboi next generation bag wansu goi jengai sikla che chugia rong no bo tini jeng basa haike naikoli bo tini phurungi tubu amagina jeng bo chini sikla jibono dan boi ready tongo jeng sikla jibon jeng tamunin chilia jeng teruk oma haike jeng bas kang agui tongo o jaro kabang ma jaro chini friend circle logo jan jane personal life ni borok dating o thani busy borok bong kabang mas je activities busy ngo phiaba jeng oma jaga jeng kerman jaro malia tangke jeng oto phone hamjago jeng Bubagra hamjago Bubagra bisingtwi o sobo jeng keplai nani musungu awan bagai jeng tiri o jaga jeng joto logi laija awan bagai tiri o jaro belekene jeng kepal kameni wancu je chini borong gonang chini honorable chairman sir Jogadish Deborma song netritwe jeng tini omage samkhane sujuma ka Bubagra ashirwad bai borno jeng chairful nu phaimane ani dadu ni colleague ani dadu to agi oron bobo khorsa adom tonglamani sorgo thangjaga chini borong gonang Omi Kumar Deborma boni colleague ro bangtini samkhane sujumane ang saksan belekene kepal kamai wansugo tangko omahai jarok jeng rang bai mai bai jeng pai mania crores and crores sang tongai mar phiaba omahai jarong jeng pai mania kepal bo nango haisi gang saksana wansu ang khorsa kepal kaham nung khana tini omahai je jeng olo in future tongthong krithung chini Bubagra ni chobo jeng khorsa adong jeng join khlaika hatai kotoro jeng 26 tarik simi paya jora jeng horo thuya sai jeng ora muruk laika omahai jeng tongthong krithung in future jeng boi mutu khlaini bole opfona song salsa o jaga tonglang man hini ge chini omahai kino chini jo TM adong songbo narok je non contribution narok je thanchani fan phonugui jeng joto no logilai tongnai mani chini Bubagra bai shuri tongmani chini Bubagra thanchai phandi tongmani omo thung tongmani maniya o belai khane bolai janglan mani haisi rangsak dise kemai thangai pai manane piaba omo hygiene strong no omo important mani no sing pai mani haisi bekhase nango aban bagai tini o jarawo belai khane tong omona sanai je chini Bubagra ayulok thung chini Bubagra ayulok tongthung bo kaham greng tongthung bini bisingtwi jeng teibo jeng bini obong na Bubagra taku saitongo jeng je agreement mamani omo bai thagya ko omo doga jeng phiog rija ko jeng teibo jeng agu thana tongko awan bagai jeng thancha ngani nango omo te agreement nangka tabu omon implement khaina bagai jeng teibo krak khlai jeng chini Bubagra logi ma tongnai
chini bubagra bagai suri ma tong nai chini bubagra ni bagai norok jani jani motai mane suri tong di bin sak kaham tong thung jahate bon kebeng mung bon kebeng tong nai rok jahate bon kebeng kita manthung abasing dong suri ma tong nai tangai kai buthai genang no buinai sawo obuthai na janan bagai buphang keri buthai keri buphang ne kebo nai saya tangkai chiri bubagra ni besaka kobang ma buthai chung masana thangai tong aun bagai chung obuthai no naikoli ton nani sung boundary ton nani sung joto ti parcel lukurok chin than kaisa responsibility tongu an bagai besikol kok salia hai no hai chini tf ni joto adong songno ang paiple hambai te KAHAM ya faro nol tini omai kaisa pana naithok khlai chini bubagra na hambai riman bagai chini bubagra jolok molom kha ayugloi kusung o hayungo kusuku plainga chini top hani bagai bung kusung khlai mana nang thunghini an suri mungnar nai dei chini joto adong song norok kaham kurung tongdi chini joto leaders kaham kurung tongdi jate chungu dopane samong tang thene kebong musu sopai phano singbono overcome khlai mana tei sedana kaham kurung tongdi bubagra aiglok thung tia bai lok thung chini joto ti parsala ham sabai kusung aiglogoi thung hambai Hambai sarnobo tabo ang koinai oro speech narana bagai sini TTD sini no honorable EM sini borom ganangzet doliriang mohodoyano JOTO no sari kaham sari sungsu ko saja kaham sajan mai bucala ya khoba PUILANO sini TF ni president asa kyo chin TF ni president achokna central committee vice president nong ha vice president bono hambai mario ani Khumulwng ya phaina chini honorable council ni chairman jagodish sarno chini honorable executive member chini sikla Suhel debor mana hambai ya phayo chini joto hlai chini msio phainang thak chini honorable member of district council chini Ganesh debor mana hambai ya phayo chini chief executive officer CK babu no hambai ya phayo chini legal sahib no ke joto tini brom nang central committee ni nauni jara vice president tongnai Tripura Employees Federation ni jara secretary port tongnai all jara portfolio gna banang ya joto tinio chini ho paya po chano na homon bok pandawo na hambai ya phayo kau demchi chini ho paya po chano na ho khuha abo panda si chini success mi na ang Khumulwng ya phayo chini thangnai ni 4 days ni chobawo chini ho paya po chano na really ho ha chung bang ma jago chung yau su ma ya na yau su ha chini chung cloudy ma ya ma jaga wa na cloudy ha ani kobru thik kobru na ma den chin chia chung cloudy ma ya ma jaga wa na cloudy ha that means where we were not sufficient you have filled it up awan na beleke hambai ya phayo khaksa ha sakawo 15 bosor chamre ka ye ngkra bai thani tale na chorai bai khlai sim sayang khong ha ke ka po chorai bai khlai pu no khong bostar ai sani ke busike kosto he da বিশেষ career ro bet ke chamre ma ka 15 bosor minimum 3 bosor apu to maximum time arrange marriage ongle ke chamre ma ka nai chamre ning khama nai chamre no khai de warung tilanga de warung drom sei mai taw ni kisrang de ai chu ba cha taw lan slai ba tai de ha ba thang mai joto nai jau au pandawo abon bo pandawo claro bet khushi ke abu pandawo chung chorai be khlai mo 15 bosor chamre ke chorai be khlem sa kosto himbati prasa 74 years chamre ka ye taw chung chorai be khlai to panda si chung sob somino khongkrai si so chung bo party thanai dirgo 3 bosor running khetu chini maharashno khatui mobai ta khatui ma chung ke bo bukha thoya ble chung buka kesrang jak sei sale ne chung khatui mo ke poito jao himse ei maharashno poito ja mobai tini chung ti prasani imam 80% jora chung success ha ta 90% 100% pom success ya hilai pinai lekha bai kolom bai ke soiri mo bai thel chino LOP sata arai kilo ma kolom bai sija phono implement ya sak to 100% hima ya blana implementation is very important amo balawo chini maharashno bethaka hambai mario chini maharashtra product kisu to debor masimiya maharashtra product kisu ria maharashtra product kisu kaipe
Maharashtra produk kisu Tripura, Maharashtra produk kisu Rupini, Maharashtra produk kisu Jamatia, Maharashtra produk kisur Corai Ranglong Frangkol Sakatsia Molsom Jotono. Maharashtra is a Maharashtra for all entire community of this Tripura. I mean, he's a commandment, he's a supreme for all Triprasa. I mean, ang Maharashtra no Hambai Mario, tini Maharashtra produk kuis bungkro hingke, tini jung Triprasa kompok ke car bang kamu. Baksa thane east, baksa thane west, baksa thane north, baksa thane south, and we will never reach the ocean. Toisa hyowo, toisa ni kehat, toisa mani rivers has its own destination. River bo jaga thangnai binis, kesa thangthai jaga tong abong ka boro sumundur. Kintu Triprasa jibono sumundur sokmai ang kamu Maharashtra hingke. Sunot Maharashtra tini boitha to ye chau tomno, sung sumundoro sokmayong. Amo Panda Chini Maharashtra no ang betake Hambai ya phayo. Bimba jesu criticize khe pono apona bung sumundur haike kusau tum joto beba absorb khaye. Tini do Panda wo. Not a sight but vision. Sight by vision there is a difference. Mar had a vision for Triprasa and he has really carried it out. Apana abo bini imang no, abo bini vision no chini boy successful khe na hingke. Chung joto Triprabasi, chung bises kung chung Triprasa ro, chung thangha tonai. Thangha unity is the biggest instrument or the biggest weapon to win the war. Amemi chung joto bo Maharashtra ni formula no chung kaham ke apply kha hingke. Ang hatai ko je kau samani na bum sikhna. The toughest match can be solved through a formula. Ami sini Triprasa ni joto suk problems to mono chung solve hemayu Maharashtra ni formula abo formula ni mung noha thangha ba thansa. Ami ang trek bang college sanaya chung purbe school jibono tongpur awo ba college tongpur first ro achok ke mutoi phayo jang 12 taro 1.5 taro kahan ke mutoi phayo jang mastono uma kripio waisa ke bo mukoi phyo wewa ke bro jani bagano thai churo khok ma tong imaro no payo class ho tamo ba satong ga saba master tam saka chung sisi amo hai chini koekjon tini kormachari benso achok jak hakjan phaimo mutoi phai pejaka ya pak kau kebu supaya ya pak kau kebu imang nu ami nara onek kosto kaika ang kuata tongtu de mak naka pa kompoke egon tateng nable nara slogan relay mani busike koloi tangka ain kuata se koloi matangka haise bangla de phais mainga asuke no ne khakamo no ne josh no ne thangha tini nuja kha ami ang bethai kha tong thawo tai pho sposapia chini one of the speakers sahat ini ang actually pautha sini siusat semna tamo TF ni community wa bro ba kruide nani introduction rifu ba sudu selaro sini ba chahiye tini bo choba tini agreement mo sudu klaram choba ya sini bro no obodan tongo je jaga meeting thango bro 90% aro present tong tini accident ne bro no accident no tini satung ma etene accident bro no tini aro hate kotor kolorin sane bro no sin bro no sob samai front line to tinin bo 21st century ang jeta nukmo kilo bo meta hai ke sawe claro khata nangli te business babu bokti dari tu bang so peka sini je babe promotion melang kha je babe holiday de guso nang kha je babe ka sa sono belai no Hambai meta mole mung khuya ai ne bu sui dong la ron in holiday wo and that is why both women and men should work in collaboration. Whether it is employee or in party, chung joto se thangha mangna, chung joto se due respect mare lenai. Chini bro, do you support me? Ha? Support kiyong ke opportunity mai ke grab it, opportunity mai ke labuno ladi, bis kangla yung hindi takri di. Me, klaro chihlay muscle power tung mayo, by intellectual wise, patient, jom primo ke klaro tuno pa yahi si. Ami, chung we are always a double engine. Chung haban isamu butawon using kone samu butaw taang nai di ang knai puet ma jorayo kintu busuke knai puet ka bim sen je phai menani knai puisuk ka kala di sidi sale wai no kung chaya wo pati tu tung jam ba ang prema sai constitution ke some haya puskra jati puskra maya to mon jora wang le chudri ma jam ba no ane para ker maya ko ma sau jati puskra maya to mon jora ang doli ri ang chudri somi ang para ker maya ko Mesti kenapa lena? Ya bo Pandawo parti ancolik parti mak hemodo phari Pandawo ancolik parti khaine ro dukho kosto mayu ancolik parti angkroi chung sob somina kormachari no depend mau ami thane 2021 chino ne lot of contribution direct or indirect ang nuha
আমি ang khaksango noni ba panda no noni ba tini jungjara executive members pung to MLAs pung to whoever representative from the party noni ba aro 50% contribution noni na tungo ami bele khaksaha TF ayuloye tungto sini maharasa ayuloye tungto joto tiprasa daidi no bo agreement sign mo nimsi implement to yok sama mai nasu khakja joto no. Thank you, madam, for delivering valuable speech. Tabo ang koinai oro speech naran bagai sini most respected honorable chairman Barmanang Jogdis Dapur Masagno. Hambai Romani je Panda Thanksgiving President Honorable Guest Honoris Doli Riang Mr. Sohel Deborma Honorable CEO ADC Chief Legal Advisor MDC Ganesh Deborma, CHWNG, former executive member Chondrodoi Rupini, Taipus Kango Asuk Tongo Joto, respected Tiprasa Sebugrok, Buri Busangtung, Chela Busangtung, Norok PAITHAGO Siba Yapode, Kok Parasakano Sasine, je kok sana tongmani abo chini KWBANG anche biskango kok sangairo tinini kok sanani agenda abuno nai lai thangai 2nd March historical kaisa je agreement mani tripartite abuni tuino norobo tongthokjagi bubagrano hamaya phana bagai ao songsa jabu angani bara sakai kok samani sikong PUILANO Bubagrano belai ke paiplaya Hambai maya pharo side by side Honorable Prime Minister of India, Honorable Home Minister of India, Honorable State Government nije representative borong nobo bongi positive thinking to you mo hai kaisa kotor tripakhik chukti ma khaimani bagai borong belai ke Hambai maya pharo I think CHWNG Salakya, this is the second time. First time Tripakhik Chukti Mani, Ekei Jagavo, North Block, Home Affairs, Saimano, Dillini, North Block Nkai, Home Minister Asugo, South Block Nkai, Honorable Prime Minister Asugo. North Block 1988. 1988 সাল 12 অগস্ট 12 অগস্ট 1988 যেখানে টিএনডি ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্র সরকার চুক্তি লাইমানি ঠিক ও জায়গাও বুবাগ্রানি নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে কাইসা এগ্রিমেন্ট কা Agreement ni preamble to saikhanar ka chini KWBANG ma oro boktarok history, land right, political right, economics, development, identity, language, cultural abongkha mool bishoy bostu
এবং ওর এগ্রিমেন্ট নিখা কোনো মাস হবো বারবার র অবনো এক্সিকিউট খাইনানি বাগৈ কাইসা ওয়ার্কিং গ্রুপ খাইজাকনাই ওয়ার্কিং গ্রুপ কাইসা फ्रेमवर्क नि बिसिङाव वार्किं ग्रुप खालायै बर तामो तामो फाइनाय अबरनतियै कक सालायै सामुं चेंगजाकनाय आं व्यक्तिगतभावे खाख्लायो 1982 ठीक अबाहाय एग्रीमेंट या आपुरो एग्रीमेंट माका पॉलिटिकल पार्टी बाय एग्रीमेंट नंगमानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एग्रीमेंट नंगमानी दिस इज डिफरेंट थिंग गवर्नमेंट सारा बसनो तंगनाय पॉलिटिकल पार्टी तिनी पावर तंगो खाना पावर करिबो नंगमानो बनि बागनि बुबाग्रानि सुस बुबाग्रानि दिमाग पॉलिटिकल पार्टी तिनी क्षमताओ तंगो खाना क्षमताओ करिबो नंगमानो बट होम अफेयर्स पॉलिटिकल अफेयर्स होम डिपार्टमेंट जे इंडिया नि बरक थियासाक तंगनाय अब एक साखी नांगनानि बागै जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बायनो एग्रीमेंट खायो अबतेबो स्ट्रॉंग एग्रीमेंट 1982 वन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बे एग्रीमेंट नंगमानी अब तो वेरी क्लियर मा सानाय टीयूजेएस एंड कांग्रेस इंदिरा गांधी बाय समाजरम त्रिपुरा नगेन्द्र जमतिया द्राव कुमार रियांग बर एग्रीमेंट नंखा जों टुगेदरलि फाइट खायनाय त्रिपुरा स्टेटो नंगनि जे बेसिक डिमांड तंगमनि अंडर द 6th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अब जों त्रिपुरा राज्योआव याफारजाकनाय किंतु कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट मा खायनाय फर्म कोगिया त्रिपुरा हाव 6th शेड्यूल मानानि बागै भारत सरकार संविधान संशोधन मा खाया जतो नरक छिव 49 कन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट खाइसे और त्रिपुराव एडिसिंगो समथिंग फनो आफुरो अब कासुनानि बागै बिग पार्टी त्रिपुरा राज्योआव आफुरो जे सरकार दंगाइर गोबां प्रभाकांडा खाया समाजरम त्रिपुरानि बिरुद्धे नगेन्द्र जमतियानि बिरुद्धे अनेके साइमन ना नगेन्द्र जमतिया 1982 सालो इंदिरा गांधी बाय कासे एग्रीमेंट खाइमानि परे ओनली सिंपल पेपर नगेन्द्र जमतिया बाय को इंदिरा गांधी खायापनो वसुंधरा राजो पाटिल होम मिनिस्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी बापुर सय खाइमानि जे जोंनि 6th शेड्यूल इंट्रोड्यूस खाइजाकनाय 2 बोसोर काय दंखा इंगै चिनी लेट नगेन्द्र जमतियावबो दिल्ली थाङै इंदिरा गांधी थैनायनि 1.5 मास सिगां वानामा सिंचा 1984 नि 31 अक्ट'बराव इंदिरा गांधी कगै बोथारजागौ 1984 नि अगस्त 1.5 मास सिगां लोकसभाव बिल थिसाखा स्वयं इंदिरा गांधी अबनि सिगां जून जुलाई नगेन्द्र जमतिया थाङै इंदिरा गांधी बुसखांनो थाङै साखा 6th शेड्यूल ताबक म कारेन्ट लोकसभा सेसनाव सियाखै आं मैडम मिनि क्वार्टार गानावनो आं थैसिनाय आं जवाब दिमैया हनै कक्थाया सामानि परे रियली इंदिरा गांधी बुरै बोसा अबनो वानसुगै खायका 6th शेड्यूल उनखा चिनि हाव प्रभाकांडा खायका समाजरम नगेन्द्र इंदिरा गांधी नि थानी 6th शेड्यूल फालि देखा ता 6th शेड्यूल लुंगलिया कताल खाइ जों कासा अर्गानाइजेशन खाइसे म कताल संगठननि बिसिंतिसे जों 6th शेड्यूल मा तुमनायनि गोबां मा पार्टी फाइका नायनायनि ताहुरक 6th शेड्यूल मामानि सिगां जरा जों थानसा दंमोन रिजनल पार्टी एटलिस्ट 6th शेड्यूल मामानि परे गोबां मानसिनि बिसिङाव पार्ट लाखिया मुंसाबनो जों एचिभमेन्ट मालिया मुंसाबनो एचिभमेन्ट मालिया अ जराव बयतेबो काहामखौ जोंनो जे थुंनाय रक थुंका ताबुक तेव इसे बुबाग्रा फाइमानि परे अबहाय ग्रेट अबहाय हिस्टोरिकल अब अवश्यनो ताहुरक सक्सेस नंनाय तामोन हिमाले Honorable Home Minister, Chief Minister of Tripura, Dr. Professor Manik Saha, former Chief Minister
Biplab Kumar Dev, BJP ni political party ni North Eastern ni coordinator, Chini Khoroksa, sorry, Sambit Patra, Chief Secretary, Abo Khorongli Minister, Honorable Home Minister, Union Home Secretary. Union Home Secretary most powerful. Officially bisingo ang saimamani mote hingkai Prime Minister ni je advisor. Prime Minister ni je advisor tongai. Bo যেমন powerful bini pore hingkai second powerful officer hingka Home Secretary. Union ni Home Secretary. Home Secretary tongo tapore North East ni in charge tongo Union hingko additional Home Secretary tongo mo present to যতনো চিনি পক্ষে বুবাগরা কক শাখা ডক্টর মানিক সাহা কক শাখা বিপ্লব দেব কক শাখা বনে পরে কেন অনারেবল হোম মিনিস্টার কক সামানি কুকুবই সত্যিকারীনো কক শাখা হাঙ্কাই আং আপুরনো হাউস মুক্তি কালাইয়া নাই মানে যে বিনি পুইলা কক সামাসে হাই ত্রিপুরানি হিস্ট্রি ন Tiprasani history no respect khalai past time chini je bul mani chini je chaya khai mani abono sung sudri nawi sangsudon khai nawi sung 100% tabuk buskango nongni mo tiprasarongni problem no solve pane bagai sung udduk nai tongu abongkha mulkok এবং টেকাইছে সাকাব বুবাগ্রানি নানা নকলাইও কাঞ্চন প্রভা দেবী বসব নিনি নানা বো হিস্ট্রিক্যাল ত্রিপুরানো ইন্ডিয়াও দাফুরব নি নানা সইখাইও এবং তাবং কাঞ্চন প্রভা দেবী নিব বুসুক এঙ্কে নিনি নিফা নিনি বুফা আম থেকে কক সামাং একটা মুতি সবই जों नंनि उपराव अननाय खायजोमा हायिंका दाबुक जों लायनाय निजे कक सामनि এবং মানিক সাহানো গানাও আসুরুই বিপ্লব দেবনো গানাও আসুরুই মকক বসাকা নরক তাবুক ত্রিপুরানি হিন্দু রক ওয়ানজে হিনি সালিয়াবো এটা স্পষ্ট কই সাকা নরক বুখানা পাই কেনা ন ত্রিপুরানি হিন্দু রক নরক তাবুক কথাং তংমনি নরক তাবুক বাংলা কক সাই তংমনি নরক তাবুক হিন্দু ধর্ম তৈ তংমনি সাবনি বাগৈ যদি রায়পুরনি দাঙ্গাও মহাত্মা গান্ধীনি আপিল বাই সেই দিননি রাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর যদি ত্রিপুরানি গেট খুলুক রিয়াখায় নরক তাবুক শান্তি খাইজে তংমাং খমু নরক তাবুক হিন্দু ধর্ম তৈজে তংমাং খমু আসুক নরক তাবুক বংনি বাগৈ আসুক খাজালা তাংদি তাবুক বংনি যে নামনি সঙ্গব মার থাই অব হাই বুসলি কক তাইতামত বনি পরেব চংসাব তাবুক যে ওয়ার্কিং গ্রুপ কমিটি ইংনাই অরত ত্রিপুরা সরকারনি বরক তংনাই কেন্দ্র সরকারনি বরক তংনাই এবং সিনি ত্রিপুরা বুবগ্রানি ককংকা পার্টিনি প্রতিনিধিয়া অব ত্রিপুরা জাতিনি প্রতিনিধি এবং ম আন্দোলন সাকসেস হব অব ত্রিপুরা সংগঠননি সাকসেসিয়া अब যত ত্রিপুরাসনি আন্দোলননি সাকসেসনি বুবগ্রা সাকলাইনো তঙ্গু ও জায়গা যদি কেব কাসনা নাখা হাঙ্কাই বুবাগ্রা সঙ্গে সামানি তঙ্গু আরে জগদীশ বাবু তাবো বিজেপি নন মশাবলি কিছু খাইয়াকে নিতাম খাইমানাই ঠিক কবলে বড় অল আউট পলিটিক্স খাইনাই রক কংগ্রেস অল আউট পলিটিক্স খাইও বিজেপি অল আউট পলিটিক্স খাইও ইন্ডিয়াও অস্ট্রেলিয়া আর পৃথিবীও অস্ট্রেলিয়া সাউথ আফ্রিকা যেমন অল আউট ক্রিকেট ভাই 10 উইকেট আনি ব্যাটিং খাইনাই রক যতন সমানভাবে ব্যাটিং মা খাইনাই 5 জন বোলার রক সমানভাবে বোলার বল মা খাইনাই হ্যাকিসে কাছে টিম স্পিড ফাইও অবর হুঙ্কা অল আউট পার্টি খাইনাই রক বড় যদি খরক সাফনো ও জায়গায় ক্যাবিন টকাকাই
जों गसियां तोहाखाय आपुरु तामंनाय जों अबनो अनेक अग्नो मीडिया और हलामो जोंगिया ओ कांग्रेस नामलो सेंटर नि कांग्रेस लीडर रक समाहाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि कासे पावर दङ दिल्ली नि ओवर गो खाके हंकाय ओवररोल दिल्ली नि ओवररोल खाके त्रिपुरा नि जे कुनु पॉलिटिकल पार्टी नि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि लीडरशिप 100% गसिउइ मानाव आंग्ला पाइथागो काइसा कक सहाय पाइदिसिनो 1982 एडीसी फॉर्म फुरु 7 open seat out of 28 constituency 21 constituency इनका रिजर्व फॉर एसटी others 7 constituency इनका open वानजी बासै मानु थुरुक बासै मानु मणिपुरी बासै मानु चंगो बासै मानु but others सब बासैनो सुजुग दंले जेहेतु open 82 21/7 खानो फाइका 85 ni 1st April Tripura hastewo 85 1st April 7 schedule edisi tongmani sakao 6 schedule 4 sungka 6 schedule half tangka 1st April o 6 schedule half mani pore 1985 ni 30 tarik June poila 6 schedule ni election nungu haikene phaikya 21/7 21/7 1990 সালে ত্রিপুরা হাস্তেও বামফ্রন্ট সরকার দশরথ বাবু আপুরু শক্তিশালী ফান দঙ্গ দশরথ নি কমান মামানিও দশরথ নি মখাঙ্গ যত ফানো ত্রিপুরা সংথং ওয়াংজেয়ং থং কমিউনিস্ট নেতা ফানং থং এমপি থং বখর বমই মা থং আপুরু দশরথ নি ফান তমানি জরা 93 দশরথ বাবু ফাইমানি ইয়াগুলো ললি দেববর্মা এটিটিএফ সারেন্ডার খাইयै ললি দেববর্মানি আবার একটা রিয়েল হিস্ট্রি ললি দেববর্মানি ডিমান্ড দङ 7টা জেনারেল সিট दङ एडिसिओ তাই কাইগুরি সিটनो रिजार्व माखायनाय आं त्रिपुरा सरकार बाय चुक्ति इंका दशरथ बन्य सालाया गई दशरथ गसिका गसिवई ताबुक तो चुक्ति इंखानो पाया एडिसी अधिवेशनो बिल तुबुई बिल नो पास मा खालायनाय आपुरु कांग्रेस टीयूजीएस एडिसी प्रशासन लेफ्ट फ्रंट अपोजिशन पार्टी अगुरु बाबू हाइबरक रंजित बाबू हाइबरक opposition party ni strong leaders of opposition leader rock নীতিগতভাবে লেফট ফ্রন্ট তো আপন সমর্থন নখায়ও जों যখন বিল তুবু ফুরু कांग्रेस बाय आयन टीयूजीएस जुट खाई जों मेजॉरिटी फिगार टीयूजीएस कांग्रेस सारा आफरो एडीसी प्रशासन चली मैया 13 प्लस 4 বা 5 जों 18 যখন আলোচনা লাইকা চিনি বিসিঙ্গ কংগ্রেস দঙাইরক लेट चिनी कांचनपुरनि सुनीलकांति बरुवा रमणी सरकार गोबां चिनी मेम्बार रक्षाका 7टा 1G सीट दंमोनि दाबो काइबुरि एसटिं नाय ताय काइथाम से जेनेरेल दंनाय जोंमानिया कांग्रेस रक अरो खेगि दंहाबले जोंका बनो गसिया के तामंलाय हाके तो चिनी बिसिंगो शासक गोष्ठीनि बिसिंगो डिभिसन नङै थाङाखै मदङै दं थाङाखै अब कासे जायांनाय हायपानो आफुरु चिनी दिप्रासानि बागै नेशननि बागै अपोजिशन जे ग्रुप दङैरो बरे एकदम रिटेन फर्मनो साका आं आफुरु चेयरमैन रिटेन फर्मो साका जे जों अबनो सापोर्ट खायनाय तावानदि हायपानो रुलिंग पार्टी जदि डिभिसन खाखै
नायथ'गियां नाय 3 दिन 4 दिन 5 दिन जों सिजन तो खाइमेया ठीक अ जागाव दिल्लीनि कांग्रेसनि खरसा बखरक ओभार रूल खायै सारिगखाय ओभार रूल खायका टाइम दिनैखौनो बर फाइ मासाका जोङो बिलनो समर्थन खायनाय এবং তাড়াতাড়ি बिल तिसादि बिल पास संख्या ताबक 28 नि बिसिङाव 25 ता जों एसटी रिजर्वेशन ताइ काइथाम जेनारेल तामबागे 100% इंगिया अबाब चलि दङ तामखाय आसि तुरु इंगिया खोता যাই হোক তাহলে বখরক नंनो बेलाय बेलायखे हामबाय हाइकेनो जों मताबक चेंद्रबा मनो कमप्लीट खानाल बगै जों थानचानो मा दंनाय जत बरंनो सिवो जों तसे मुइतु खायदमनि कक्से थानचा हंकाय अकरा चाकरा बसाव थानचा हंकाय पाल हंकाय साल थानचा हंकाय साल पाल हंकाय साल हंकाय कप्लाय अब थानचानि कप्लाय मानि कायसा परीक्षा बुसकांगो तेबो कराक थानचा हंकाय जों चिनि गोबां मान थादोंनो जों तेबो तुबै माननाय आसुनं सितुं जतनो तेबोसां TF संनो बेलाय बेलायखे हामबाय याफोरै आनि कंनो मुथाका हामबाय हामबाय सारनो ताबो जों पाइथाक दिगे थांलायसिनाय ताबो जोंनो बुट अफ थैंक्स रै अ पान्डानो मथारनाय दिनै अ पान्डानि चिनि प्रेसिडेन्ट ब्रह्मगोनां पुलेन्द्र देबबर्मा भाइस प्रेसिडेन्ट TF सेन्ट्रल कमिटि हामबाय पुइलानो बुबाग्रानो हाजि जों दिनै जेहेतु जोंनि हामबाय पान्डाबा